tutorial atau santai? Tutorial aja kali ya. Aku pakai ini, kelihatan? Ini vokalur yang shade pican. Dah, segitu doang. Lanjut ke concealer buat nutupin ini mata panda Thailand yang FS 36. Udah gini lanjut aku set pakai bedak Mars. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. Belum rapi nih, baru kita rapi pakai concealer. You were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me in the Terus aku lanjut pakai warna yang coklat. Oke, selanjutnya lipstick. Aku pakai 2 lipstick ini dari Roll Collection. Kelupaan, aku juga pakai lipstick warna ini yang Hello Rose. Kita pakai lampu karena cahaya dan lampu. Kita pakai softline. Tada. Oke, udah siap, tinggal ganti outfit.